अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके दोनों जहान के मसाइल के लिए काफ़ी हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक चैनल हुदा फॉरेक्स ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम आपको चंद जामे दुआएं बताएंगे और आप जब भी दुआ कीजिए आप इन जामे दुआओं को ज़रूर पढ़िए। वो जामे दुआएं ये हैं। नाज़रीन, आपको एक बात बता दें, अगर आप YouTube के लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे? बस आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके काम की और आपके फ़ायदे की वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब आपको क्या चाहिए, आपका क्या मसला है, इन सब बातों को सामने रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और इस चैनल पर लाते हैं। तो नाज़रीन, एक बात और साफ कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी जिसकी आपको इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरे एक सब्सक्राइब से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई और मेरे मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें अदर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक बार का सब्सक्राइब करना और एक बार का फॉलो करना आपके बहुत काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हजरात इस चैनल पर बताए जाने वाले वजीफ़ों से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपके आधे मसाइल का हल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई वीडियो देखनी है तो आप लिंक पे क्लिक करके बआसानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, हम जामे दुआओं की बात कर रहे थे, उसमें पहली दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, हमको दुनिया में भी बेहतरी इनायत कर दीजिए और आखिरत में भी बेहतरी दीजिए और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचाइए। दूसरी दुआ है वो ये है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए हमारे रब, हमको हमारी औरतों और हमारी औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमको परहेज़गारों का शेवा बना दे। तीसरी दुआ ये है, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, हम ईमान ले आए सो आप हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। चौथी दुआ ये है, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधी रास्ता दिखा। पाँचवीं दुआ है, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और दरगुज़र कर दीजिए हमसे और बख्श दीजिए हमको और रहम कीजिए हम पर, और आप हमारे कारसाज हैं, सो आप हमको काफ़िर लोगों पर गालिब कर दीजिए। छठी दुआ ये है, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ए हमारे रब, हमको उन जालिम लोगों का तख्ता मश्क ना बना और हमको मेहरबानी फरमा कर उन काफिरों से निजात दे। सातवीं दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे रब, मेरी मग़फ़िरत कर दीजिए और मेरे माँ बाप की और तमाम मोमिनीन की भी मग़फ़िरत कर दीजिए हिसाब कायम होने के दिन। आठवीं है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। ए अल्लाह, मैं आपसे हिदायत, परहेज़गारी, पाकदामनी और बेनियाज़ी तलब करती हूँ। नवी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरत। ए अल्लाह, मैं आपसे बख्शिश और आफ़ियत तलब करती हूँ और
دنیا اور آخرت میں۔ 10ویں دعا ہے اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ میں آپ سے صحت، تندرستی اور پاک دامنی اور پارسائی اور امانت اور اچھی سیرت اور تقدیر پر راضی رہنے کی درخواست کرتی ہوں۔ 11ویں دعا ہے اللہم، اس میں جو 11ویں دعا ہے وہ یہ ہے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم الخیانۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ پاک کر دیں میرے دل کو نفاق سے اور میرے عمل کو ریاکاری سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری نگاہ کو خیانت سے، اور آپ خوب جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو اور ان باتوں کو جن کو دل چھپاتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں۔ 12ویں دعا یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور پاکیزہ روزی مانگتی ہوں۔ 13ویں دعا یہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے روزی عطا فرما۔ اس میں جو 14ویں دعا ہے وہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ 15ویں دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں کان دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ 16ویں دعا یہ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ 17ویں دعا یہ ہے ربی زدنی علما۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ ناظرین اگر آپ کو اللہ اور اس کی باتوں سے محبت ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ ناظرین آپ کو ایک بات اور بتا دیں، ہمارا فرض تھا آپ تک پہنچانا اور اب آپ کا فرض ہے اوروں تک پہنچانا، یعنی ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ اور ناظرین اگر آپ کو کسی ٹاپک پر وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس ضرور کریں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔ آج کا سفر یہیں تمام ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کسی خاص تحفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔